हेलो गाइस आज देखिए आज आसचे कहते चाउल मुड़ी कहते बुलायापी के भाया जगह देखी आज देखते नटा नटा चलीचे सब आगे मो सांग मैंने चली ए जाऊे देखी कौ भाया जगह बुले चलते यहाँ देखिपे के भाया जगह नटा नटा जाइते पड़ो से जगह को जावाई रास्ता के भाया मु तो खाली पाद आसची आगे चलो देखी पाथे केमती सब पानी पानी चलिक जावा से खाली पथर ही जगह पानी पानी देखी पाथे के सब जगह पानी सब पार पड़ो तापर सेपट को पार पार ना तो जगह सुंदर प्रबल भल लगुच जगह देखापी भाया जगह देखी पाथे के भाया जाऊे माने पानी नदी सब पार कर जाऊे देखापी से जगह को चलते कौ भाया मत तो ये बातटा देखिक चलिया पड़ू ना झुंडी मरी पड़ी चलते आग कौ भाया दिशा एठिका जगह बुलाया बहुत सुंदर लगुच पथर झरणा बन जंगल बहुत किसी अच्छी भल लगुच बुलायापी आपड़ भी इतने आसिए पार्टी सार्टी करने भी भल जगह अच्छी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैंने आहरी भल ये जगह के आसवे ये भी आसिक देखी जी के भल जगहटा मत तो पर्सनाली लगुच बहुत भल लगुच टिके खाली गोड़े बाजिगली खाली गोड़े आसी भोट फोट पिंधिक आसती पानी जगहटा बाट जापार नी से लगी मो सांग मैंने आगे गले मुझे पछे गली बाट कौटे पाऊनी कौटार जी कौटार ना खजी गली छाड़ी छुड़ा को पड़गले मो सांग मैंने पानी पानी जाऊे आउ के बाट रहा जहाँ मिलूँ ताहा रेकर्डिंग करी जाऊँगी एवं तो देखिए जगह पछाड़े मो पानी पानी चलचे आग पटे भी मो सांग मैंने चली मुझे हजि जाइए दुईटा रही जाते मत नहीं आसवे जाऊँ भर सामना को चलते मो सांग मैंने सब अच्छा पाखे सब मैंने गोटे जगह जगुले सब लोग गोटे जगह जावा फिरा सब जमी जाऊँ आठे बुलाऊँ आठे पेटे जाऊँ सब पूरा पानी पानी दुटा जगह पानी देखी पार्टी मो सांग मैंने सब जाऊँ मो सांग मैंने ड्रेस नहीं सब जगह जगह नाची नाची जाऊँ देखी पार्टी यहाँ गोटे सब पार्टी सार्टी कर सब 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 नहीं जाऊँ सब मजा देखी पार्थे यहाँ गोटे पार्टी कर এটা सब पूरा देखी पात छुआ बेले होती सब ए सीधा जी चलतु समय पर पहुँचले ऊपर को गोटे नजारा देखो क्या भाया दिखुचे आउ कमेंट मारे कौ भाया लगुच ये जगह को आसिक
नहीं फसलକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସବୁ ଭଲକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ସବୁ ବାହୁବଳି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିବା ଯାହାହେଲେ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆଉ ଯାହା ତ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏ ଜାଗାଟା କେଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖିକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିକି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସବୁ ସାନ ସାନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଭଳିଆ ବୁଲୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା ସେ ଆଜି ଏତିକି ସବୁ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିକି କ'ଣ କହୁଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କରିବା ସେଇ ତ ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଆସିଛେ। ଉପରୁ କେବଳ ଦିଶୁଛି ମୋ ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ବହୁତ ଥକା ଲାଗା ଆଠେଇ ପାଠେଇ ଆସିଛେ। ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ଥକା ଲାଗିଲେ ବି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରକୁ ଆସିକରି। ଏବେ ଆମେ ଫଟୋ ଏଗା ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଠି ନୋଟି ନୋଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଏଗା ସବୁ ଆସିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ କେମିତି ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା J+M କ'ଣ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଜଣା ମୁଁ ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଜାଣିନି। ସିଲୁ କ'ଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଇଟା S+A କ'ଣ ମୋର ଭାଇ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲାନି। ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ପାଗଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖୁଛି ତ ଏଠି ନାମ ନେଇଗଲୁ କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖୁଛି ଯେ ତୁ ସେଠି ଭଲ S ଲେଖିଲା ଏଠି M ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ ଯେ ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଛି ଖାଇଯିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆଉ କିଛି ମୋ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ମୋର। ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଠେଇ ତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପେଟେଇ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଧେ ରାଧେ।